हमको जो इक्विपमेंट देइछि जो इक्विपमेंट माध्यम रे हमें हमर प्रोडक्ट को सेल करि परिबा से इक्विपमेंट रो व्यवहार हमको जानिबा बहुत जरूरी। फास्ट होची इक्विपमेंट रे हम पखरे शानदार मार्वलस इक्विपमेंट हम पखरे अछि जोटा हम ପାଇଁ कि 4G एनालाइजर मेसिन। मु भाबुची आम पाखरे जेते सारा इक्विपमेंट अछि 4G एनालाइजर मेसिन होची ता भितर सबुठ शानदार। आ 4G एनालाइजर माध्यम रे ही हम सेल बहुत इंक्रीज हे परिबो। काहे की कहूची ना देखंतु 4G एनालाइजर मेसिन रे टोटल बॉडी रो जो 36 टा पॉइंट आमे नोट करूचे कोटा केमती को स्टेज रे अछि को ऑर्गन हमर केते परसेंट एक्टिव अछि को ऑर्गन हमर इनएक्टिव अछि एवरीथिंग आमे जानि परछे 4G एनालाइजर मेसिन टेस्टिंग द्वारा। बॉडी रो विटामिन मिनरल रो स्तर को अवस्था रे अछि हमको को विटामिन रो अभाव अछि ता भी दर्शौची 4G एनालाइजर। हमर नीरो बॉडी रे नीरो सेक्शन केमती अछि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम केमती अछि हम लिवर केमती अछि हम स्किन केमती अछि एवरीथिंग आमे 4G एनालाइजर माध्यम रे जानि परछु। तेणु 4G एनालाइजर रो ज्ञान बा चलेबा आपनको पई बहुत जरूरी। एमिति नुहे जे जो माने 4G एनालाइजर वर्तमान सुधा व्यवहार करू नाहंती से माने सेल करि पारु नाहंती सेल बढ़ी पारु नाहंती बिल्कुल मु से कथा कहया पई चाहूनी। मु बिल्कुल एई कथा कहया पई चाहूची आपनको सेल को आउ टिके बढ़ाया पई आपनको आउ टिके डेवलपमेंट करिया पई आपण आउ टिके सोसाइटी रे यूनिक सेल्स पर्सन बनिया पई हम पाखरे ए जो इक्विपमेंट अछि 4G एनालाइजर या ऊपर तुरंत आपनको ज्ञान नबा बहुत ही जरूरी। आपनकर समस्त सेल 4G एनालाइजर इक्विपमेंट ही दे पारे। नेक्स्ट आम पाखरे BMI मेसिन अछि जोटा बॉडी मास इंडेक्स आमे शानदार ढंग रे काढी दे परुचे बॉडी रो वाटर लेवल ठरो आरंभ करी एक्यूरेट एज टारो आरंभ करी बॉडी एज टारो आरंभ करी आम ओबेसिटी अछि कि नहीं आमे आम पई प्रोटीन रो आवश्यकता अछि कि नहीं आम पई कोन जिनिसर आवश्यकता अछि समस्त जिनस मध्य आज के डेट रे BMI मेसिन भी हमको बहुत सारा हेल्पफुल करूची। आ 2799 टंका गोटे BMI मेसिन रो कॉस्ट अछि चलेबा बहुत इजी मोबाइल माध्यम रे आपण ब्लूटूथ रे कनेक्ट करी आपण BMI मेसिन रे कोनोसी भी व्यक्ति को छिड़ा कला परे तांकर समस्त रिपोर्ट आपण BMI मेसिन साहाय्य रे ही तांको कहि दे परिबे बुझे दे परिबे। तो BMI मेसिन रो यूज तार टेक्निक ये सब जिनस आपण जानिबा जरूरी अछि। नेक्स्ट होची हम पाखरे बहुत सारा इक्विपमेंट अछि नो डाउट मु आपनको तीनटा इक्विपमेंट विषय कहूची जोटा आपनको सेल को आउट के डेवलप करिया पे बेटर हबो। आ गोटे इक्विपमेंट होची जो मिनरल टेस्टिंग किट बॉल टेस्ट हम करूचे ता किट आपण पाखरे गोटे रहबा जरूरी। आपण केएमडी टेस्ट करबा दरकार ट्रिपल स्टेम सेल टेस्ट करबा दरकार जो हमर यूनिक प्रोडक्ट केएमडी ट्रिपल स्टेम सेल मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट आपण जानछथि। आ ट्रिपल स्टेम सेल होची दुनिया रो गोटे अनोखा खोज एक कथा भी आपण जानछथि। तो ये जिनस पब्लिक एगरे टेस्टिंग हेकी देखिबा दरकार समस्त को बुझे देवा दरकार जणे देवा दरकार सो दैट ये जो तीनटा इक्विपमेंट वेरी इंपोर्टेंट इक्विपमेंट यार व्यवहार आर केमिति ढंग रे सठिक व्यवहार हबो ताकू जदि आपण शिखि परुछंती ताहाले आपनको सेल को इंक्रीज करिया पे आपण सक्षम निश्चित भाବରେ ये तीनटा इक्विपमेंट रो व्यवहार शिखिबा सहित आपनको आउ कोन कोन जिंस आउ को टॉपिक ऊपर निज ऊपर आपनको काम करबा दरकार ता विषय भी मु आपनको सहित शेयर करिवि निश्चित भाବରେ कहिवि। फर्स्ट पॉइंट होची हमर जो इंपोर्टेंट तीनटा इक्विपमेंट फर्स्ट 4G एनालाइजर देन सेकंड BMI मशीन थर्ड मिनरल टेस्टिंग किट ये तीनटा कर व्यवहार आपण सठिक योग रे शिखि जिवा दरकार। ये तीनटा जिंस आपण 100%
चलेबार क्षमता आपन भितर रहिबा दरकार ताहले आपन सेल अटकीबनी ये तीनटा जिनिस को आप आयत्त कर सारा पर आपण आउ कौन ज्ञान आपको दरकार आपन सेल को इनक्रीज करने आउ कौन कौन टॉपिक ऊपर आपन को काम करने पड़ो तापर कथा हूँ आपन को सफिशिएंट प्रोडक्ट नॉलेज दरकार प्रोडक्ट नॉलेज ट्रेनिंग आमर रेगुलर बेसिक होची आमर कलिंग वॉरियर जूम सेशन रे आपन प्रोडक्ट नॉलेज सेशन पाउछंती ता सहित कंपनी राति 9टा नेशनल वेबिनार रे हर दिन आपन को प्रोडक्ट सेशन मिलूची आपण प्रोडक्ट नॉलेज जहाँ सारा प्रोडक्ट ऊपर आपण बिजनेस करने चाहते केवल इंडस्ट्री जिते सारा प्रोडक्ट अच्छी तार नॉलेज आपण पाखे रहा जरूरी नो डाउट आपण आम कंपनी जिते भी सारा प्रोडक्ट दूसरी सब प्रोडक्ट को लेकिन मार्केटिंग करूँ सब प्रोडक्ट सेल करूँ कथा सेठी ना कथा हूँ आपणकर फेवरेट मार्केट को आवश्यकता थिबा प्रोडक्ट सिलेक्टिव प्रोडक्ट को लेकिन आपण मध्य आपण बिजनेस को रन कर सिंपली गोटे दीटा तीनटा प्रोडक्ट रे भी आपण होल डिजीज ऊपर कवर काम करि परिबे सिंपल तीनटा प्रोडक्ट को लेकिन आपण समस्त डिजीज रिलेटेड रे भी काम करि परिबे आपण को आपण को चाहिदा प्रोडक्ट को लेकिन आपण बिजनेस करो किंतु जो भी प्रोडक्ट को लेकिन आपण बिजनेस आगु को नेबे आपण सेल बढ़ाया पे चाहउछती से प्रोडक्ट रो नॉलेज सफिशिएंट नॉलेज आपण पाखे रहबा दरकार मार्केट रू आपन को जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो से क्वेश्चन रो उत्तर आपण फटाफट रखिबा दरकार ता पई आपन को प्रोडक्ट नॉलेज रो आवश्यकता अछि देन सेकंड होची आपन को प्रोस्पेक्ट स्किल कौन प्रोस्पेक्ट स्किल ना आपण प्रोडक्ट को सेल करिए माने प्रोस्पेक्ट दरकार ना तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपण पाखे रहबा जरूरी तो सेई प्रोस्पेक्ट मानक पाखे प्रोडक्ट पहुंचबो प्रोस्पेक्ट बनेबा होची जरूरी आपण प्रोस्पेक्ट बनेले ही से प्रोस्पेक्ट पाखे जाईकी आपण आपणकर प्रोडक्ट रो डेमो प्रोडक्ट रो माने ब्यूटी कौन अच्छी पाखे डिस्क्राइब करी प्रोडक्ट सेल कर परिबे देन सेकंड होची एक्टिव लिसनिंग आपण जदी सठिक ढंगरे आपण सामने बसी व्यक्ति कथा सठिक ढंगरे एक्टिवली शुणा दरकार कारण आपण जानिबा दरकार जे आपण सामने बसी व्यक्तिर कौन आवश्यकता अच्छी बेले बेले एमती हुए बहुत सारा पेशेंट आम पाक आसुचंती अनेक प्रकार कथा कहे मोर गोड़ होची मुंड होची हाथ होची छाती काटुची एमती कि आपन को 8-10टा प्रोब्लेम से एकाथर कहिबे आपन को एकाथर 8-10टा प्रोब्लेम पई कि कंबो बने कि दे परिबे संभव संभव न आपन एक्टिवली सुनिबा दरकार तांको जज करिया दरकार रियली को प्रोब्लेम टा तांको बेसी समस्या दउची को प्रोब्लेम टा जल्दी समाधान तांको दरकार राइट तो आपण जदि एक्टिवली सुनिबे तांको ठारू बुझी परिबे ताहले से प्रोडक्ट देबे कारण आपण कस्टमर सैटिस्फाइड करि न परिले आपण को सेल भी डाउन हो जिवो आपण सेल को इंक्रीज करिया पई जो कस्टमर को अपन डील करूछन तांको सैटिस्फाइड भी करिया दरकार कस्टमर सैटिस्फाइड न होले आपनकर सेल बेसी लंबा टाइम चलीबनी कारण गोटे कस्टमर जते सैटिस्फाइड होबो सेते बेले ऑटोमेटिक आपण को ना मार्केट रे प्रचार प्रसार हो तो सेति पे एक्टिव लिसनिंग माने आपण को प्रोस्पेक्ट पाखरे बसी कथा होतबा समय रे आपण तांको कथा एक्टिवली सुनिया दरकार एवं कम्युनिकेशन ठीक ढंग रे होबा दरकार तांको सहित ताहले आपण सेल को इंक्रीज कर परिबे नले सी जहा चाहूथिबे आपण आ गोटे कथा कहउथिबे आपण को भितर कम्युनिकेशन ठीक ढंग रे होई परू नथिबो से क्षेत्र रे कोन हो आपण को स्किल जो आपण को सेल क्लोज हबो नाही तो कम्युनिकेशन भी से ढंग रे हवा दरकार आपण एक्टिवली सुनिबे एवं से हिसाब रे कम्युनिकेशन करिवे ताहले आपण सेल हे परबो आपण प्रोडक्ट सेल कर परिबे देन टाइम मैनेजमेंट से समय रे बहुत जरूरी ईद टाइम मैनेजमेंट जरूरी एठी आपण
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲେନ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଫଟାଫଟ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଫଟାଫଟ ଆପଣ ତାଙ୍କ ରିଜିନ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଏୟା ଲାଗିବ ଏୟା ଦେବେ ତ ତାର ଯୋଉ ଟାଇମ ଟା ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଦରକାର। ବେଶୀ ଲେନ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ ଯଦି ହବ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ କଥା ହେବେ ତାହେଲେ ସାୟଦ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ କ୍ଲୋଜ ନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ ଟା କ୍ଲୋଜ ହବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନ କଷ୍ଟମର ସହିତ କଥୋପକଥନ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ପରେ ୟେସ୍ ପରେ ଆପଣ ଫଟାଫଟ ପ୍ରୋସିଡ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଲେଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ କ୍ଲୋଜ ହେଇପାରିବ। ତ ସେ ସମୟରେ ଏ ଯୋଉ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ରାଇଟ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଅବଜେକ୍ସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ। ଆପଣ କୌଣସି କଷ୍ଟମରକୁ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଠୁ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଲା ସାର୍ ମୁଁ 5 ଦିନ ଖାଇଲି 7 ଦିନ ଖାଇଲି ଖାଇଲା ପରେ ଏଇଆ ହଉଛି ସେଇଆ ହଉଛି ଏଇଆ ଦରକାର କିଛି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ କୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଦରକାର। ମତେ 2-4 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଫୋନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ବୋ ସେଟ ଦେଇଥିଲି ମତେ ଫୋନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଖାଲି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି? ହଁ ସାର୍ ପିଉଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସାର୍ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ପିଉଥିଲେ ଏବେ ଆଉ 2 ଲିଟର ପାଣି ଅଧିକ ବଢେଇବେ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦିନଭର 2 ରୁ 2.5 ଲିଟର ପାଣି ପିଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ 2 ଲିଟର ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଚାହିଁବ ବିକଜ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କନଜ୍ୟୁମ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଯେତେବେଳେ ଡିଟକ୍ସିଫାଇ ହବ ବଡିର ଟକ୍ସିନ ରିମୁଭ ହବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଚାହିଁବ। ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଦଉନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପିଉନାହାନ୍ତି। ଖରାଦିନ ଏଇଟା ଆପଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଅଧିକ ନ ନେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆଉ 2 ଲିଟର ପାଣି ଆପଣ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାଲିକି ମତେ ଫୋନ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ସୁଖା ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ। ନା ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍। 2 ଦିନ ହେଲା ମତେ ଫୋନ ଆସିଲାନି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି କହିଲେ ଆପଣ ମତେ ଫୋନ କଲେନି ସାର୍। ନା ନାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ମତେ ଏବେ ଠିକ ଲାଗୁଛି। ତା ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ସନ ଆସିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇପାରିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଲେ। ତ ଯାହା ବି ଅବଜେକ୍ସନ ଆସୁଛି କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅ ଅର୍ଥ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି ଗ୍ଲୁକୋଜାମାଇନ୍ ଆଡ ହଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜାମାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଡ ହବ ସେତେବେଳେ ପେନ୍ ବଢିବ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଡିଜିଜ ରିଲେଟେଡ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ D3 ଟାବଲେଟ ଦେଇ ଦଉଛେ ବୋନ ହେଲ୍ଥ ଟାବଲେଟ ଦେଇ ଦଉଛେ ଅର୍ଥୋ କେୟାର ଜୁସ୍ ଦେଇ ଦଉଛେ ଜଏଣ୍ଟ କେୟାର ଡ୍ରପ୍ ଦେଇ ଦଉଛେ 3-4ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇ ଦଉଛେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ କରିବେ କନଜ୍ୟୁମ କରିବା 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପେନ୍ ଟା ବଢିଯିବ। ବଢିଯିବ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 8-10 ଦିନ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପେନ୍ ଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ସେ ସମୟରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ 8-10 ଦିନ ଜୋରଦାର ବଢିବ ଟେନସନ ନେବେନି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବେ 8 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ପେନ ହଉଛି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ତ ତା ନଲେଜ ଥିଲେ ତ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଲା ଅବଜେକ୍ସନ ଆସିଲା ଆପଣ ସେ ଅବଜେକ୍ସନକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟମର ଡିସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସେଲ ଅଟୋମେଟିକ ଗିରାବଟ ହେଲା ସିଏ ମତେ 5 ଜଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ମୁଁ ସେ ଅମକ ଲୋକଠୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣିଥିଲି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଛି କାମ କଲାନି। ଆପଣ ସେଲ ବଢିବ ନା କମିବ? ତ ଅବଜେକ୍ସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କଷ୍ଟମର ଠାରୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତାପରେ ରିଲେସନ ବିଲ୍ଡିଂ। ରିଲେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ କଣ? ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି କଷ୍ଟମର ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ 5, 10, 25, 50, 100 କଷ୍ଟମରକୁ ତ କମ ସେ କମ ଭେଟି ସାରିଲେଣି ସେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ରିଲେସନ ଅଛି ତ? ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେତେ ସାରା କଷ୍ଟମରକୁ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନମ୍ବର ଆଡ୍ରେସ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ ଅଛି? ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆପଣ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ସଲ୍ୟୁସନ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆପଣ ଲିଡ୍ ଆଣିବେ। ମୁଁ କହୁନି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଏନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣିକି ସେଠି ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିପାରନ୍ତି ଜଏନ କରାଇବେ ନ କରାଇବେ କି ଖାଲି ବିଜନେସ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କମନ ସେନ୍ସ ୟୁଜ କରିକି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଟିସ୍ଫାଇଡ କଷ୍ଟମର ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ 4, 5ଟା 3ଟା 2ଟା
रेफर आनिपारे सर रेफर करंतु प्लीज आउ किए कहार कोन किछि आवश्यकता अछि कार हेल्थ कंडीशन खराब अछि काहाको ट्रीटमेंट रे आवश्यकता अछि टिके मते रेफर दियंतु सर निश्चित भाବରେ ଆସିବ निश्चित भाବରେ ଆସିବ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇड କଷ୍ଟମର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି 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 ବି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 45-30 ଟଙ୍କା ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣ 30 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବା 3000 ର ଫାଇଦା ନେବେ ତ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟ ସହିତ ରିଲେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିବା ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ କୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ 10ଟା ସାଟିସ୍ଫାଇଡ କଷ୍ଟମର ଠାରୁ ଦିଦିଟା ପେସେଣ୍ଟ ର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେ 10 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡିଲେ ସେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ କଲେ ପୁଣି ସେ 10 ଜଣଠୁ ଦିଦିଟା ଆଇଲେ ପୁଣି ଆପଣ ଆଉ 20ଟା ସାଟିସ୍ଫାଇଡ କଷ୍ଟମର ପାଇବେ କଷ୍ଟମର ର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ସମାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ ସେଟା କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିପାରିବ ନା ଆପଣ କଷ୍ଟମର ସହିତ ରିଲେସନ ବିଲ୍ଡିଂ କଲେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଲ ସମୟରେ ସେଲ କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ସେଲ କୁ କ୍ଲୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ର ମିନିଂ ଏଠି ମୁଁ ଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଟେଷ୍ଟମୋନି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଆପଣ ପାଖରେ ଯାହା ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଅଛି ଏମିତି ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ୟା ଫଟୋ ଅଛି ଭିଡିଓ ଅଛି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ କଷ୍ଟମର ସେ କଷ୍ଟମର ର ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ପେସେଣ୍ଟ ର ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ ପରେ ସେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ଖୁଶ ଯଦି 2-4ଟା ସାଟିସ୍ଫାଇଡ କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କ ଡିଜିଜ ରିଲେଟେଡ ଏଇଆ ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇଛି ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ବସିଥିବା ପ୍ରୋସପେକ୍ଟର ଯୋଉ ବିଲିଭନେସ ଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡେଭଲପ ହବ ବଢିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ କ୍ଲୋଜ ହେଇପାରିବ ସେଲ କ୍ଲୋଜ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ ଇନକ୍ରିଜ ରାଇଟ ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଯୋଉ ଲିଡର ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଇଜିରେ ପ୍ରୋସପେକ୍ଟ ମିଳୁଛନ୍ତି ଇଜିରେ ଲିଡର ମିଳୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ହଉଛି ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସିଏ ଅଲଗା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଟପିକ ତା ଦେହକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ ରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଟେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ରେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଲୋକ ବାର ବାର ଦେଖି କିଏ ନା କିଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ମିଳିବ ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ ବାର ବାର ରଖିବା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଭିଉ ହଉନି ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ ରେ କିଛି ବି ଫଟୋ ଭିଡିଓ ରଖୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବାର ବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଷ୍ଟାଟସ ରଖିବା ଫଳରେ ମୋ ଭିଉ କମି ଯାଉଛି ମୁଁ ମଝିରେ କଣ କରୁଛି ମୋ ଷ୍ଟାଟସ ଟାକୁ ବଦଳି ଦଉଛି କିଛି ନୂଆ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇ ଦଉଛି ଦେଖୁଛି ପୁଣି ମୁଁ ମୋ ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିନେଲି କାରଣ ମୋର ଷ୍ଟାଟସ ରେ ଅତି କମ ଟା ଭ୍ୟୁ 350-400 ଭ୍ୟୁ ହବ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପକେଇଲେ 100ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭ୍ୟୁ ହଉଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଲେ 400+ ଭ୍ୟୁ ହଉଛି ତ ମୁଁ ମଝିରେ କଣ କରୁଛି ନା ମଝିରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ 2 ଦିନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପୁଣି ଦିନେ 2 ଦିନ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି କିଛି ନୂଆ କଥା ପୁଣି ମୁଁ ମୋର ହରଉଥିବା ଭିଉ ଟାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ରିକଭର କରିନଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଭିଉ ରିକଭର ହେଇଗଲା 2 ଦିନରେ ମୁଁ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗଳେଇଦେବି ରାଇଟ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ୟୁଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା 400 ଲୋକ ଷ୍ଟାଟସ ରେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆପଣ 400 ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଫୋନ କରି କହିପାରିବେନି ଆପଣ 4ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କଥା ହେଲା ପରେ ଫୋନ କରି କଥା ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟସ ରେ ଲାଗିଥିବା ଫଟୋ 400 ଲୋକ ଦେଖିଲେ କିଏ ନା କିଏ କୋଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲା ପରେ କହିବ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଟା ଦେଖିଥିଲି ମତେ ଜିନିଷ ଟା ଦରକାର ବା ତା ରେଟ କେତେ ଜିନିଷ ଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ ସେଇଠୁ ଇନକ୍ରିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦେନ୍ ରେସିଲେନ୍ସ
रेसिलेंस माने कौन? रेसिलेंस माने आपन को सर्व संपूर्ण सक्षम पर्सनालिटी हबा पय पड़िबो। सबु कथा आपन को हैंडल करिया पय पड़िबो। लाइक दैट मु आपन को जेमति कहली आपण ऑब्जेक्शन ठीक ढंग रे हैंडल करि परथिबे। आपण रिलेशन बिल्डिंग ठीक ढंग रे लोकन सहित करि परथिबे। आपण कथा कहि कि स्टोरी टेलिंग नुआ कथा कहि नुआ जिंस कहि कि लोकन को आपन को कथा रे आकृष्ट करि परुथिबे। सोशली एक्टिविटी थिबे। बीएमआई मशीन 4G एनालाइजर मिनरल टेस्टिंग किट ई जो सब आम पाखरे अच्छी इक्विपमेंट यार यूजेस आपण ठीक ढंग रे करि परुथिबे। ताकू ठीक ढंग रे मैनेज करि परुथिबे। जेते बेले आपण 100% सक्षम हेई परिबे भाबुची ई सब जिंस रे जे 100% सक्षम हेई पारो तार सेल तो 100% इंक्रीज हबो। डाउन होबार चांस ही नहीं। कारण आज ए सेल्स पर्सन आपण को सब जिंस रे सर्वसंपूर्ण क्षम हवा पय पड़िबो। ताहले आपण आपण को सेल को नेकी आगु जाय पारे। ई गला आपणकर पर्सनल सेल केमति डेवलप कर पारे। ई जिनिस को ई पॉइंट को आपण को सारा टीम रे समस्त को मध्य सिखेबा पड़िबो। सिखेबा पय पड़िबो जे आपण एमति ढंग रे गले आपण को सेल को आपण इंक्रीज कर पारे, डेवलप कर पारे। निज सेल को इंक्रीज सहित आपनकर टीम रो सेल भी ग्रो होबा दरकार। आपनकर टीम सेल ग्रो न होले आपन को पैसिव इनकम आसीबोनी। आपन इंडिविजुअल सेल करके इनकम करिवे, इंडिविजुअल पर्सन बनि जिवे। बट टीम को यदि ये संदेश देबे सिखेबे ताहले टीम रो सेल मध्य ग्रोथ हबो एवं सारा आपन को आपन को टीम समस्त मिसी के सेल अधिक करिवे सेते बेले आपन को सेल इंक्रीज होई परिबो। ये मु आपन को पाखरे मात्र 8-10 टा पॉइंट रखिली, मात्र 10 टा पॉइंट रखिली। ये 10 टा पॉइंट ऊपर आपण ट्रैक करिकी ये 10 टा पॉइंट को आपण आयत्त करिकी सिखिकी जदी विद्वान बनि परिबे मु भाबुची आपण को सेल कोठी भी अटकिबो नाही। या व्यतीत आउ किछि नुआ आइडिया सेल को नेकी जदी आपण किछि आउ पॉइंट भाबुछथि आपण मध्ये आपण को कथा मो सहित रख परिबे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मु कहितली आरंभ रु बहुत शॉर्ट टाइम भितरे मु आपण को समय को नेबी। मु खूब कम समय भितरे आपण को किछि पॉइंट देबी जहा को नेकी आपण आपण को सेल को इंक्रीज कर पारे। धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू टुडे होस्ट शिव सर। थैंक यू सर। जते भी धन्यवाद देले कम रहइबो काहे कि ना शानदार पॉइंट्स 10 टा पॉइंट केवल गोटे पॉइंट आपण मानंतु ना सेल्स आपनकर जबरदस्त